खुलुमका लामसगो जतनो चुमुई टिभिनि सालसा जरानि कोक्तमाओ आं नरकनि लगे दङ ग्रेसी देबर्मा तुबै फाइपिका तिनिनि नांकुंमा कोक्तमारकनो फाइदेंगि तिनिनि पुला कोक्तमानि बखागो थांलायना 23 आगस्ट अंखा एडिसि मानमानि साल अ सालनो किटिंगै ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि सानमुंनो बसकांगो तनियै हास्तेनि जतो थाइनि बखाक्सते फानि थानि मेमोरेन्डाम रै लेखा त्रिपुरा मथानि आदंरक काइसा लुकु हिमबतकनि बिसिंतै गदकमा बिसिसिखां कांग्रेस हाफां तंफुरु त्रिपुरा सारकनो बुइनियाकनि फियंना बागै कचाम थैथांजक मन्त्री बखरक इंदिरा गांधी तंफुरु एडिसि या फरमानि त्रिपुरा सारकनो दिनि हाय साल 23 आगस्ट सालमारिवो एडिसि मानफानो एडिसि बिसिंगो तंनाय त्रिपुरा सारक ताबुकबो मानथाय सक्ताय बाय हाकचाल हायनि बागैनो खरांते सालायमा तंगो ताबुकनि जरा आईपीएफ तिजुदाके हास्ते स्नामना बागै त्रिपुरालेण्ड सानमुंते खरां रिमानि ताबुक त्रिपुरा मथानि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड त्रिपुरा सारकनो फेयकना बागै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमुंनो बसकांगो तनियै बुबाकरा दागि मुं रिमानि एडिसि मानमा सालो हास्ते गनांगै बखास्ते फा हाबानगो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमुंनो याफारना बागै बखास्ते फानि बिसिंतै हास्ते फानो याफारना बागै आबुनि बिसिंतैनो हास्ते गनांगै त्रिपुरा मथा सानमुं ब्लाय याफार लायखा हहम ददम हिमबतकनि बिसिंतै काइसानो दाबि अबंगा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड त्रिपुरा कोक्टमा सामनाय जिला परिषद एलाकानि त्रिपुरा सानो बाद्रिउबो एडिसि एलाकानि फातारो तंनाय त्रिपुरा सारंनो एडिसि अमा दानाय ताई एडिसिनि ताबुक जे 6 शिड्यूल जे एडिसि तंमानि अबनो पूर्ण राज्य माखायनाय आबुनि बुमुंनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड म ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि सभानि दिनै जों माननीय राज्यपाल बिनि थाने जों दिनै मेमोरेन्डाम लिरना थांतंगो एसडीएम नि याक्तै आबुनि परे जों बैसागनि सेप्टेम्बर मासो जत एमडीसी रक जत चिनि लिडार रक एक खायै जों माननीय राज्यपालनो सानाय दाक्ति खायै केन्द्र सरकारनो अ मेमोरेन्डाम रहरि दाक्ति खायै मेमोरेन्डाम रहरै केन्द्र सरकार दाक्ति चिनि त्रिपुराओ भारतनि संविधाननि 2-3-4 जेटा आलादा राज्य खालायमानो आबनो मारिनाय हिनै जों आरोबो डेपुटेसन होनाय एडिसि मानमानि सालो त्रिपुरालेण्डनि सानमुंनो बसकांगो तनियै दिल्लीनि जन्तर मन्तर आचुक लायखा आईपीएफटी अरमान जाखा हास्तेनि मन्त्री प्रेम कुमार रियां ताई आईपीएफटीनि कुचुक बेदेकनि आदंरक 23 आगस्ट एडिसि मानमा साल ओ सालनो किटिंगै त्रिपुरालेण्ड सानै दिल्लीनि जन्तर मन्तर आचुक लायखा आईपीएफटीनि आदंसं Tamil Nadu representing Hindu Rashtra because they are a state, a long pending claim for a Tripura land. It is based on they become minority in their own land. It is a pity. Their government, central government has to look into it. Their long pending claim has to be considered now. Their demand because a major problem is occurring in the state by in the name of refugees. So how can they live happily? Their basic needs are taken away by the refugees. So when government of India is forming lot of states for the linguistic, based on their culture, so Tripura land is a base, it's a must. It is a time, right time, high time for the government to look into it. So the demand of Tripura people has to be considered. That is our support to this organization. मन्त्री सभाओ नांकुकमानि कोक्चाब जाखा हनै क्राक सालो सावै खनारका हास्तेनि आइसे मन्त्री सुशांत चौधरी काइसा कोक्तमा थुमनाय रकनि पान्दानि बिसिंतै मन्त्री सभाओ कताल नांकुकमानि कोक्चाब जाखा हातिओ वाइ थाम आगुलिनि चिटागंनि आगुलिओ थांफायनि बागै बिरखुंनि सेब्र जाखा रां नांनाय खकबरै साइबारा आबनो कारिबो त्रिपुरा हामक्राय तांबेदेगो कताल योजना नाहार जाखा कायथाम खायै सेन्टार फियक जाकनाय हास्ते गनांगै फियक जांनाय कायथामरा आरो त्रिपुरा रोंनाय रकनो रोंफोरों जाकनाय ते फोरोंनाय रकनो रां याफोर जाकनाय सालब्रम खक नै राचिबा खायै সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ইতিমধ্যে একটা ডাটা যেটা আমি শেয়ার করতে চাইব এই অরফান হাউসের থেকে যারা পড়াশোনা করেছেন বা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এগিয়ে গেছেন
সে ডাটা আমাকে দপ্তর থেকে দেওয়া হয়েছে। Details of success stories of children from child care institutions. Total 3 girls child pursued nursing GNM course, completed in 2021. Out of these 3 girls child, 2 girl children are presently working at ILS Hospital, Kolkata. 3 জন নার্সিং জিএনএম করেছে এই হোস্টেলে, মানে অরফান হাউসগুলোতে থেকে, চাইল্ড কেয়ার সিস্টেমে থেকে। এই 3 জনের মধ্যে 2 জন এখন আইএলএস কলকাতাতে চাকরি করছে। Current 2 girl children, one from Abhaynagar and one from Narsingar, are pursuing nursing GNM course. বর্তমানেও 2 জন সেখানে পড়াশোনা করে তারা আগামী দিনে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জিএনএম কোর্স তারা অভয়নগর এবং নরসিংগড়ের 2 জন গার্ল চিলড্রেন সেখানে জিএনএম কোর্স পড়াশোনা করছে নার্সিং। 23 August angkha edisi manmani shal o shalo kaisa kotor lukuthum pandani bisintei thansani mario hapakya BJP ni TTIDC ni opposition leader eba MDC Hongsho Kumar Tripura bonomo thaulam shoka bubagra Kotor loko kothumte joining pandani bisingte BJP bodolia kare tipramo thani thanshani mario happaika TTIDC ni opposition leader MDC Hongsho Kumar Tripura o pandao bonolam shoka habubagra te tipramo thani chairman Pradot Kishore Manik Bahadur te tipramo thani president BK Rangkholno karibo YTF ni president eba MDC Gracy Debbarma te tipra te YTF ni adong songbo o pandao phaimanjakha o joining pandao 3112 nukhungni 6500 voters ni saibishi MDC ni logiwo mothani bana rom laikha विधानसभा सारा त्रिपुरा राज्य में बीजेपी कैसा भूमिकंप खाती और शुरू होगा आगामी दिन प्रत्येक विधानसभा प्रत्येक एलाका त्रिपुरा राज्य जनजाति संगठन থেকে শুরু হয়ে जनजाति मोर्चा এবং बीजेपी नेतृत्व त्रिपुरा मुद्दा दिखे झुकी हुई तो आगामी दिन आरोप फाइनल सामने विधानसभा तो एकदम पूरा जीरो बैलेंस बीजेपी रहने संपूर्ण पूरा खाली माठ इन्हें यहाँ पे दलाने हादरी ताई करी क्या बुमा कर केबंग मुरो तो तंति प्रमुख फैमिली ने आणि कुनो कमी लानो सका कैसा दल ने आई दल जे आंग माने दल जेता सका अपना परिष्कार Mungsimis English medium rungnok phiaba hamkrai tubuna bagai IS ni bukhaktei mungsafano chaitok mungkrai chakmagat English medium rungnok school ni Mungsimis English medium rungnok ni phurungmao hamkrai tubuna bagai mungsa luaji mungkrai IS ni bukhaktei abo haino mangpile kasoi phaiga telemora chakmagat bazar English medium rungnogo Shaiman Kha 2006 bisho telemora IS by khopjak chakmakat bazar colony English medium rungnok songcha jakmani phiaba tabuk rungnok ni mangpili belaino kebel rungnogo shurungnai tongo khorok brichi sahai phurungnai tongo khorok nei aboni bisingo se khoroksa juda juda hapangni samongo pailaya ungjak haini bai gei te khoroksa phurungnai bai kaiba class phurungna phankrei ngai thango eba naikoli mainya ngai thango Asak simia rungnok ni building bo haino hai kakhlaijak pati mungno telemora ni IS no shahor jakha phiaba mungsa saktharia abo haino koksilcha mung joto srungnai tei mafa songni pati mungno te rungnok ni bokhorok no sungke bobo haino pati mung kubuino hnei go sikha tabuk nai thai klayo koktwmao awai mung ungmani ulo hapang tamoya prise আমার বিদ্যালয়ের সমস্যা টিচার শর্টেজ ঠিকমতো আমি ক্লাস করতে পারি না ছাত্র আমি ঠিক শিক্ষাদান করতে পারি না বেঞ্চ থাকা সত্ত্বেও আমি বেঞ্চে বয়ে তারা ক্লাস করতে পারতেছি না স্কুলের মাটি বিল্ডিং অর্ধেক মাটির নিচে গেছে আর কল গেছে মাটির নিচে এর ফলে আমি একটা ক্লাসে বয়ে আমি সবটি 1 থেকে 5 পর্যন্ত আমি একটা ক্লাসে বয়ে আমি ক্লাস করতে পারতেছি করে গেছি আমি তো আমার তো ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি কোনো কিছু করতে পারি না টিচার শর্টেজ আমি একলা কী করুন মিড ডে মিলও আমি দেখি এরপরে ক্লাসও কোনো লাগে অফিসে অনেক কাজ টাজ থাকে আমাদের একলা দেওয়া সম্ভব না কয়েকজন টিচার দিলে আমার মনে লাগে ভালো আমার স্কুলের পরিকাঠামো যাতে একটু উন্নয়ন ভালো আমি এটাই চাই Shebograna hane khoroksa khoroknai ni thane thogogoi rangchagri chaknakha Jiten Debbarma mungoi khoroksa tiprasa Jiten Debbarma mungoi khoroksa shikla
khoroksa khoroknei ni borokni thani rangchak thokogoin harka samung rina mungoi khayei paithako dadak sida kheram chakha amchaini lukurok bai te NCC thanani naimmuthang rokni yago yafari horka মানুষের গাড়ি টেন্ডার দিব ক্যান্টিন দিব তারপরে দিয়া চাকরি দিব তারপরে দিয়া বাড়ির ফার্মেসি বই যাবে নানান ধরনের না 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 আগে দেখছি না হঠাৎ না দেখি আপনি কিভাবে তারে আপনি দিদি হ্যাঁ বা আমার ভাই লাগাইছে বন্ধু বোন বোন ডাকছে দিদি দিদি ডাকছে মনে করেন মানে খুব ঘনিষ্ঠতার মতন হয়ে গেছে গাতো আর নিজের ভাই মতো খুব নিরীহ গরিব এবারে আর মাথার মধ্যে টিউমার আছে খুব অসহায়ভাবে ডাকতো কি দিব কইছে আমরা টেন্ডার দিব বলে গাড়ির টেন্ডার দিব আর আমি দিব অটো ফার্মেসি মোবাইলও ফার্মেসি তুলে তুলে না না চাকরি দিব বলে হয়েছে পুরানো চাকরি দিব কইছে আপনাদের বিষয় কিভাবে হইছে আপনারা tinini koktwma omsik jorano khana sang haino hai nangkungma koktwma rok hakeno tubui phaipi nai norok ni buskango obani bagai norok chaya kare shin loge nai tongde Chumui TV khulumka